بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، قرآن پاک میں ہدہد پرندہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ نمل آیت نمبر 27 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں ابابیل پرندہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ فیل آیت نمبر 3 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کوا کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں بیٹر پرندہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں ویل مچھلی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 87 اور سورہ کہف آیت نمبر 63 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مینڈک کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ نحل آیت نمبر 68 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مچھر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 6 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مکھی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ حج آیت نمبر 73 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مکڑی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں ٹڈی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں چیونٹی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ نمل آیت نمبر 18 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں تتلی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ قاریہ آیت نمبر 4 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں جوں کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں اژدہا کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 107 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کھچر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ نحل آیت نمبر 8 میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کتے کا ذکر کس صورت میں ہے؟
जवाब है सूरह आराफ आयत नंबर 176 में है। सवाल है कुरान पाक में गधे का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 259 में है। सवाल है कुरान पाक में बंदर का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 65 में है। सवाल है कुरान पाक में भेड़ का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह इनाम आयत नंबर 146 में है। सवाल है कुरान पाक में बकरे का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह इनाम आयत नंबर 143 में है। सवाल है कुरान पाक में ऊंट का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह आराफ आयत नंबर 40 में है। सवाल है कुरान पाक में गाय का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 70 में है। सवाल है कुरान पाक में बछड़े का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह हूद आयत नंबर 69 में है। सवाल है कुरान पाक में शेर का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 51 में है। सवाल है कुरान पाक में हाथी का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह फील आयत नंबर 1 में है। सवाल है कुरान पाक में भेड़िया का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह यूसुफ आयत नंबर 17 में है। सवाल है कुरान पाक में खिंजीर का जिक्र किस सूरत में है? जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 173 में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह कुरानी मालूमात की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम तमाम मुसलमानों का यह फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह के मालूमात को हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। पूरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यह कुरानी मालूमात का 11वां पार्ट है। आप 1 से 10 तक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं।